So, yung gibutang dito na formula. F8. 0.6 FU A and B plus UBS then R1, R2 0.6 So, unsa ato ang ipang first determine? What is the FU of A36? Iingon man siya, A36 yung gamit. What is the FU? Ultimate strength of A36. Nakalimutan na yun mo? 58. 58 KSI. If you will convert it into metric, that is 400 MPa. Daghan pa na siya gagian, pero idiretso na ako. 400 MPa. Sige, FY. 36. 36 KSI. Pila na siya sa MPa? 48. 248. So, kung i-memorize ninyo ni, hindi memorize. Sige na. Attendance sa TALES, ano pa? 12, 16. Erase your na lang ha. Arnel Aguilar, Lance Lawrence, James Anticuesto, Alonica Arahami. This time, our example will be metric. Para you'll know how to solve both the problem pag English o metric. So, example number 1. So, the diameter is 20 mm. Then, pila siya kabuok? Tulo. So, if ever I will consider the effective diameter niya. Kasi ganito. Effective diameter sa English, ang gigamit nato kay 1/16. Or that is based on AISC. 1/16 plus 1/16 plus diameter of hole. But in NSCP, we will use the NSCP. Usually, nalang ni diri 1 mm to 1.6 mm. Unsa equivalent sa 1/16? Pa 1.6 man. Pero lisod man gud kayo ni isukat ang 1.6. Sige daw, 1.6 mm, di ba? So last time nagtudlo ko nga, pwede siya 2 mm. But based on the NSCP, as I giscan na ko ang NSCP og balik. Kaya kung actual lang, 2 mm jud ta. Pero siyempre mag-solve mo kay balik mo ta sa NSCP. So we will use the We will use the 1 mm plus 1 mm plus diameter hole. So, pila ni? Kung effective. Kanya itong gamiton. 1 plus 1 plus 20. 22 mm. So, always add 2 mm. Pag muhatag kong 16 dere, that's 18. That's effective diameter hole. So, that is according to NSCP. Sa NSCP na siya nga ano.
I'll give you a sample or a picture para ma-internalize ninyo unsay naong ani ato ang gina-solve or tanong na to na black shear. So that's the picture. Mo to kung so na-weld, na-gasset plate, critical section. Actually, I-beam ni siya. So, wala pa dahil ang plate. So, I'll just giving you an idea. Pag katong sa weld, itong last time nagitudlo na ako, di ba? Para ma-connect ni mo ang I-beam sa gasset plate or ang manggod sa kanang computation, they always assume, we will always assume na inani ang failure, inani ang shear. Kumbaga, di ba kung mag-move mo, ang ubos jud usually ang una matir. It's because, for example, itong example natin sa first picture. So usually, naadira usually ang mag-tear siya. Siyempre, kay di ba? Asa man ang nag-open sa tension jud na part. Sa tension yun na part. So this is our first assumption na inana iyahang tearing. So that's the number 1. Kani kay ano na nako nila step by step para you will be guided more. Yield strength 248 400 MPa. Next is substitute. So unsa imong wala pa dira na nakay FU na nakay FY. What are the missing na ano pa? UBS. A and B. UBS. Unsa pa? A, UBS. ANP, AGV. UBS is 1. 1. Always use the 1 kay usually ang atong problem kay uniform tension stress lang man ta. Kay pag mo apply na magdudaan ng 0.5, involved na ang earthquake. Kay naga-move na ang imuhang I-beam. So use the UBS 1. So what is the meaning of A and B? Net area. Net area in shear. Actually, gi-upload na ko ni sa inyong Blackboard. Sige. Net area in shear. Then next, A and P. Net area. Net area in tension. And AGV. AGV, kasi dira? Gross area. Gross area in shear. Sige lang, himay-himayon na nato na napada AG. Gross area in tension. So the design strength of LRFB is again 0.75 and then the allowable strength is 2. I encourage you to have your paper and pen para masundan ninyo ang pag-solve. Mas better na mag-solve po para so dimension from the figure. Sa mga dimension na nakuha na to dira. Plate thickness, determine the dimension from the figure. Plate thickness, T is 10 mm. And then bolt diameter 20 mm. Moto ko ganina, 22 mm is standard. Edge distance to first bolt, given dira 38. Then spacing between bolts, 76. So distance from bolt line to plate edge gauge is 26.18. So meaning, gikan sa top, ang iyang i-consider, 26.18, distance from bolt line to plate edge. Sige, given pa man na. So rule of thumb, mota kong gigan ka ganina. Ay, sa ko oras dito nagkita. Sorry.
So that's the dimension from the figure. 55, 2, 3, 278. So not valid means shear path doesn't cut through bolts. So meaning dili siya, wala siya nagaingon nga ang kaning bolt mo ni siya ang reason nga nag-shear siya. So possible na ay portion sa block pag inana yang result na ay portion sa block nga nag-shear siya but not basically because of the bolt. So that's why kailangan ta mo next step